स्वागत समस्तंकु विनम्र प्रणाम एवं मोठारो कनिष्ठ समस्तंकु शुभाशीर्वाद। आज अनेक दिन परे आपण मानकर अनुरोध क्रमे मो भिडियोटे अपलोड करने को जाऊँगी एवं पिला माने अनुरोध करथिले जे यूजीसी नेट पाई एवं जो एसएसबी लेक्चरशिप बाहरी क्लास करने को पिला माने देख जदिओ मो पाए समय हेउ नहीं मो पाखरे कारण विभिन्न कार्यक्रम रही जाउछि पुणी मोर व्यक्तिगत जो जीवन रही एवं जो मोर जो रही वृत्तिगत जीवन से मु व्यस्त रोची तेणु संभव हो पारे रेगुलर वीडियो आनीबाटा संभव हो पारे मुझे तो बिल्कुल टाइम पाऊन तथापि जेहेतु तुमने बहुत बाध्य कल तेणु मु डिसाइड करछि मु किछि मात्रा रे मझी मझी वीडियो गुड़ाक पोस्ट करी एवं लाइव क्लास करने मोर इच्छा थिला किंतु आज गोटे टेक्निकल इश्यू सेटा हो पारु नाही तो आशा करी तेणु वीडियोटा रेकर्ड करके मत अपलोड करिया पड़ुछि तेणु वीडियो टिके संक्षिप्त करी एवं मु कहिथिली कम्युनिटी रे पोस्ट करथिली मध्य जे आमे आरंभ करिबा हमर जो पंचसखा मध्यरु जणे अति बड़ी जगन्नाथ दासंक विषय रे आलोचना एवं तांकर सर्वश्रेष्ठ कृति ओडिया समाज जीवन प्राणस्पंदन एवं अविच्छेद्य अंग कहा जाउथबा पुराण ग्रंथ श्रीमद् भागवत जोटा रही ओडिया भागवत एवं ता विषय आलोचना करिबा कारण तार ही कियदंश जोटा को आम रास पंचाध्याय कहूँ से एसएसबी सिलेबस रे अछि एवं यूजीसी नेट पाई तो सबकिछि ही गुरुत्वपूर्ण सबकिछि पढ़ा पड़े तो यही आलोचना द्वारा उभय नेट प्रिपेयर होता पिला एवं जो मैंने एसएसबी प्रिपेयर होती समस्त को यह साहाय्य करिबा बोली मोर आशा और विश्वास। तो अनुरोध करी अनुरोध न कले मध्य आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करूचंती तेणु तो अनुरोध करबा आवश्यकता नहीं तथापि अनुरोध करी जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करूँ पाखर बेल आइकन प्रेस कर दिंतु जहाँद्वारा जदि मु वीडियो अपलोड करुँच जो समय आपण मान पाखक से लिंकटी चली जीवो बा नोटिफिकेशनटा पड़े आसो। ठीक अच्छे तो डेरी नक आरंभ कर ना वीडियो बेस लंबा हो आलोचना करवा आम से अति बड़ी जगन्नाथ दासंक उपरे ओडिया साहित्य को जदि आम भल भाव अवलोकन करवा ताहेले आद्य पर्यायर जो साहित्य रचना होइछि एवं धीरे धीरे क्रम विकसित होई आसीछि सही क्रम रे गोटे जुग को आमे नाम देइछु पंचसखा जुग बोली आमे जानिछु ताको पंचसखा जुग बोली कारण से जो पंचसखांक कथा कहा जाए जो पंचसखा गुड़ी कहले वयोज्येष्ठ भक्त कवि बलराम दास अति बड़ी जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास जशवंत दास एवं शिशु अनंत दास यही पंचसखांकर जो साहित्य एवं तांकर जो लिखन शैली एवं विषय वस्तु सेगुड़िक जगन्नाथ चेतनारे उद्बुद्ध एवं श्री जगन्नाथ हेउछन्ते ओडिया जातिर मौड़मणि ओडिया मानंकर आराध्य देवता तेणु सही समसामयिक साहित्य को सही पंचसखांक उद्देश्य रे उत्सर्गीकृत करी एवं तांकर जो प्रभाव रही ओडिया साहित्य रे से समय रे तत्कालीन समय रे ताकू आखि आकरे रखी आमे ताहाकू पंचसखा जुग बोली कहूछु। सही पंचसखा मानक मध्यरु जणे हेउछन्ते अति बड़ी जगन्नाथ दास जी होउछन्ते ओडिया भागवतर स्रष्टा। आज आमे आलोचना परिप्रेक्षी रे जगन्नाथ दासंक विषय रे किछि किछि आलोचना करिबा एवं यार परवर्ती वीडियो रे मु भागवत उपरे टिके भल भाव आलोचना करिबि। आज केवल जगन्नाथ दासंक उपरे किछि किछि आलोचना करिबा। तो जगन्नाथ दास हेउछन्ति ओडिया साहित्य आकाशर जणे उज्ज्वल ज्योतिष्क
ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପୁରୀ ନିକଟସ୍ଥ କପିଳେଶ୍ୱର ଶାସନରେ ଏବଂ ବାପା ଭଗବାନ ଦାସ ମା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୁଣାଉଥିଲେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ। ତ ସେହି କ୍ରମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କବି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅନେକ ଗବେଷକ ଏବଂ ଆଲୋଚକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାର ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ ଯେ ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଜୀବନ ସହିତ, ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜାଇଥାଏ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଉପୁଜାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାର ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କହିବି ଯାହାକୁ ଆଲୋଚକମାନେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିବା। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ସମୟ ରହିଛି ତାକୁ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥର ସହାୟତା ନିଆଯାଏ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜେ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗମନ ସେହି ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ନିରୂପଣ କରି କିଛି ଗବେଷକ ତାକୁ 1490 ପାଖାପାଖି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟକୁ କିଛି ଲୋକ 1547 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପାଖାପାଖି ନେଇଯାଇ ପାଖାପାଖି 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ 1487 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହୋଇଥିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଗବେଷକ 1492 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଯେଉଁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ତାହା ମିଳିଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କେତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଗୀତ ବୋଲି ସେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆ ମା'ମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ହିଁ ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଇ ଆଧାରରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଆଧାରରେ, ଯେମିତି ଦିବାକର ଦାସଙ୍କର ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ରହିଛି, କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଦେଖିବା, ତ ସେଇ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରେ ତ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାରୀ ଗୁଣ ରହିଥିଲା, କାରଣ ସେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ହାସରୁ ଜନ୍ମ ବୋଲି ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାଙ୍କର ଏକ ଅବତାର, ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ବା ରୂପ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଆଲୋଚକ ବା ଗବେଷକମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ମାନେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ସହିତ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ନେଇ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ କାହାଣୀ। ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ କାହାଣୀ କ'ଣ ଯେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତ ଶାରଳା ଦାସ ହେଇଗଲା, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ
गोटे चंदन आणिक देइथिले श्रीखंड चंदन जोटाकू लेपिबा पे आदेश दिया जगन्नाथ दास को जगन्नाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु को देहरे किंतु किछि जण आसी खबर देले जे जगन्नाथ दास ताकू नहीं कि निज कांथरे लेपुछंती प्रलेप करुछंती जितेबाला तांको ए विषय पचरा गला राजा द्वारा प्रतापरुद्र देव द्वारा से कहले मु आपणकर आदेश मुताबक जगन्नाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु को देहरे ताकू लेपन कर देछि एवं यार सत्यासत्य परीक्षा पाई प्रतापरुद्र देव जाइथिले परीक्षण करने एवं से देखिले जे महाप्रभुंक देहरु काष्ठ देहरु दारु ब्रह्मंकर देहरु से चंदनर सुवास आसुछि सेथुरु तांकर अलौकिकता प्रमाणित हुए बोली किछि गवेषक कहउछन्ति से अलौकिकता को खंजी दे आउ गोटे रहिछि जोटा रामदासंकर जो दाढ़्यता भक्ति रहिछि दाढ़्यता भक्ति रे जगन्नाथ दासंक विषय रे बहुत किछि बन लिखा जाइछि तो सेथिरे दाढ़्यता भक्ति रसामृत रे जगन्नाथ दासंक विषय गोटे अलौकिक कहानी रहिछि जे जगन्नाथ दास जेहेतु बहुत ज्ञानी एवं पंडित थिले से बारंबार चिंता करुथिले एई संसार सागर मुकुलिबा पई जोंथिपई से बारंबार जगन्नाथ को अनुरोध करुथिले एवं से आधार रे से निजर मांकर मांकर जो भागवत बुझा को असुविधा होता जोटा किंबदंती कहूची एवं से ताकू से सरल करबा पई संस्कृत श्रीमद् भागवत अनुसरण रे ओडिया भागवत रचना करथिले तो ओडिया भागवत जेतेबेले से निजे कंठरे सुललित कंठरे गान करी लक्ष लक्ष जो श्रद्धालु माने थिले सेमानकु से विमुग्ध कर दउथिले मंत्रमुग्ध कर दउथिले सेथिरे एवं ए प्रकार जो लोकप्रियतार ईर्षान्वित हुई किछि व्यक्ति कौन कले ना प्रतापरुद्र देवंक निकट आपत्ति करथिले जे जगन्नाथ दास नारी मानक गीत शुणाई पथभ्रष्ट करुछन्ति एवं राजा जगन्नाथ दास को डकाई ए विषय अभियोग कले सेतेबेले से जो माने जगन्नाथ दास जो उत्तर देले सेतिरे क्रोधित होई प्रतापरुद्र देव तांकु कारागार रे बंदी करदे जगन्नाथ दास को सेतेबेले से अति आकुल चित्तरे जगन्नाथ को प्रार्थना कले एवं जगन्नाथ दासंक स्वप्न रे आसी श्री जगन्नाथ तांकु कहिले जे तोर मनस्कामना पूर्ण हबो एवं ता परवर्ती मुहूर्त रे जगन्नाथ दास नारी रूप रे परिवर्तित हो गले एवं सकाळे से राजांक सम्मुखरे निज नारी रूप धरी नारी वेश धरी उपस्थित हेले जोंथिपई तांकु क्षमा प्रार्थना करी कारागार मुक्त कर दिया गला बोली एठारे वर्णना करा जाउछि दाढ़्यता भक्ति जो रहिछि रसामृत तो ये गोटे अलौकिक कहानी जगन्नाथ दास को नहीं यह को विश्वास करने हुए तो संभव हो न पारे एवं तेणु मु कहूँ जे ये सब अलौकिक कथा को केवल खंजी दि जाइए यार सत्यासत्य उपर कौन प्रामाणिक सूचना नहीं से जहा हो जगन्नाथ दास जड़े प्रचंड विद्वान ज्ञानी पंडित थिले एवं जेतेबेले संस्कृत भाषार प्राधान्य बेसी थिला से समय रे जगन्नाथ चेतना को आधार करी संस्कृत श्रीमद् भागवत अनुसरण रे ओडिया भागवतर रचना एवं से संपूर्ण अनुवाद करी नाहंती ओडियार मौलिकता को विषय विन्यास को बजाय रखिछंती ओडिया भागवत रे एभली जड़े श्रेष्ठ कवि से थिले सेथिरे दुई मत नाही केवल जहाँ तांकर जो जीवनी सहित खंजी दिया जाइछि अलौकिक कहानी ताकू नहीं द्वंद्व लगी रहे तांकर जन्म एवं मृत्यु को नहीं द्वंद्व लगी रही से जहा हो जगन्नाथ दास अंकर विभिन्न भागवत को छाड़ी अन्यान्य मध्य अनेक कृति रही जेमिति आमे कहि परिबा शैवागम भागवत हो नित्य नीलाद्रि विलास हो नीलगिरी ध्यान हो गज निस्तारण हो किंबा ब्रह्मगीता हो बा अक्रूर बोली हो गोपी भाषा हो एमती अनेक तांकर लेखा गुड़ा रही तुला भिणा हो हरिणी स्तुति उद्धव जनाण अनेक लेखा से लिखिंट अच्छा जो श्रीमद् भागवत कथा कहूँ आम श्रीमद् भागवत अनुसरण जो संस्कृत भागवत अनुसरण जो लिखिले ओडिया भागवत ताहा त्रयोदश स्कंद विशिष्ट किंतु जगन्नाथ दास त्रयोदश स्कंद लिखि नाहांती यदि आम देखा से लिखि नाहांती ताहेले से लिखिंट केते ना 11टी स्कंद लिखिथिले 329टी अध्याय जाए से रचना करथिले परवर्ती अन्यान्य कविंक द्वारा संपूर्ण भागवतटी लेखा जाई अछि एकादश स्कंद 329टी अध्याय पर्यंत लिखिथिले
ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ହେଲା, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଲାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ଆଜି ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଲାଇଭ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି ଯେ ଭାଗବତ ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେ ଭାଗବତର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା, ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି MCQ ବେସ୍ଡ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଉପରେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ଉଭୟ UGC ନେଟ୍ ଏବଂ SSB ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଟିକେ ଟିକେ ତା ଉପରେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ ଥିଲେ, କାରଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପକାର ହୋଇଥିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।